हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कंपनी ड्यूटी जा रहा हूँ। ये है कंपनी पहुँचने वाला है, ज़रा दूर नहीं है, रास्ता भी इतना ख़राब है। और मेरा दोस्त भी है, पेही भी है, हम दोनों ड्यूटी जा रहा हूँ। एक बार चेहरा दिखा दो। हाय पेही। हाय। थोड़ा बाकी है, मेरा फूफू का साथ जा रहा हूँ। ये है इतना खराब रास्ता, पानी पानी, किच्चा किच्चा, ऐसे स्कूटी से जा रहा हूँ। अगर जब पहुँच जाएंगे तो आप लोग को फिर बोलेंगे। এইটো চাকমা বাবাটো ঘৰতে আহিলোঁ ৰিডিং চাবৰ কাৰণে। আমাক ইমান ভালকৈ ঠাণ্ডা পানী খাব দিছে। বুঢ়ীমাটো তামোল কাটি দি আছে। এইটো ধূমপানী। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে বাবা? কালিঞ্জয় নামটো বিল বনে। আমাৰ মেডামটোৱে জিমেইল লৈ আছে। এইটো চাওক, এইটো মিটাৰ বক্সটো চাব আহিছোঁ। আৰু আমাৰ ডিউটি কৰাটো যদি ভাল লাগিছে আপুনি লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু এটা চাকমা ককাই আহিছে। এইটো হাই কৈ দিয়ক। এইটো এতিয়া আহিছে। আকৌ হাই কৈ দিয়কতো, হাইটো দেখি নাপালে। অঁ দেখি পাব। আৰু একটা ঘৰত আহি পালোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে বাগানখন। এইটো চাকমা মানুহ ঘৰ। এইটো আমি ডিউটিত লাগি আছোঁ, ছোৱালীকেইটাই মৰমত চাই আছে। জিমেইল